Pengogen bimbingan khotbah Pekan Penatelayanan GBKP Wari Pelimakan Kamis 26 Januari 2023. Bahan khotbah ibuat ibas sada Johannes sada ayat 5-7. Di bata kap terang. Enda memberita si enggo ibegi kami ibas anakna enari janah ipesah kami man badu. Di bata terangkap janah lalit sitik pe segelap ibas ia. Dage adi ninta ersada kita ras ia tapi ngeluh kita ibas gelap. Erbual kap kita ibas kata ras perbahanenta. Tapi adi ngeluh kita ibas terang bali ras ia ngeluh ibas terang. Tentu lid persadanta sapi-sapi kita janah kematian Yesus anak nae membersihkan kita ibas kerina dosa nari. Tema gereja si ersada. Percakapan karena kini ersadan ibas bahasa Indonesia relasi ras di bata nai nari situ huna enggo jadi topik si penting ibas geluh kalak si erkini teken. Salah sada tanda kini ersadan tapi relasi emekap penandai alupayo. Jenari ilanjutkan kubas intensitas keakraban ras si bersangkutan entah manusia entah di bata. Adi si perdiatekan pustaka si badia salah sada tokoh si terkenal Enoh si ikatakan bergaul akrab ras di bata. Kata bergaul diterjemahkan ku bahasa karo alu ngeluh ibas persadaan ras di bata. Situhuna kata Ibranina ahalak sirtina erdalan ras di bata berjalan bersama Allah. Alu pengertian enda banci si buat kesimpulan ersada ras di bata ertina erdalan ras di bata. Ndalani dalan si isurakan di bata entah pe ngeluhkan geluh bagi sini surakan di bata. Tema si ilumbakan manbanta ibas wari enda ema gereja si ersada. Percakapan enda ipelasi alu pengertian ersada bagi si enggo isenakan idata sendai. Ersada ema kap erdalan ras di bata. Ngeluh rikutkan kai si isurakan di bata. Rikutkan bahan khotbah ta ibas wari enda. Lid 3 poin penting ugakin si ikatakan gereja si ersada. Si pemena dasar kini teken si payo. Ibas perjumpaan ta karena kata di bata lid sada istilah ibas GBKP enda si semal si begi eme penggejapan. Adi siuri terbagesen situhuna kesemalan enda labo negatif sabab alucaran tapi metode enda kerina perpulungan ijemba muat bagin nurikan kata di bata. Tapi lid kecenderungan adi penggejapan lalap ku tengah kita dungna abai entah pela peduli nandangi sejarah entah pe nilai-nilai historis kata di bata. Nilai-nilai historis ema sim persadakan gereja sepanjang masa mula-mula nanare sengasa genduari. Nurikan kata di bata banci saja metodena penggejapan. Tapi kini teken harus erpalaskan nilai-nilai historis tapi sejarah. Kini teken harus pasti lah banci kuakap-kuakap. Enda mesti jadi pesan penting surat sada Johannes enda. Dasar kini teken kalak Kristen karena Yesus lah banci idasarkan pada asumsi entah pe kuakap-kuakap. Tapi banci itelusuri jejakna ibas perjalanan sejarah. Cerita karena Yesus labu cerita palsu tapi sada fakta sejarah. Adi bage historisitas Yesus penting. Sebab Yesus pernah menyejarah ibas doni enda jadi manusia. Konsep enda penting man perpulungan ibas paksa sebab piga-piga kalak ngatakan tek man Yesus tapi lah ia tek karena kemanusiaan Yesus. Enda dalam namaka penulis surat enda menakan suratna alu enggo ibegi kami kata enggo idah kami alu mata kami tuhu-tuhu idah kami janah enggo pe idadap kami ayat sada sah telu. Enda sada syarat si ia jukan penulis mempeteguhi kini teken perpulungan ibas paksa ema ngalokan historisitas tapi sejarah Yesus. Yesus ema manusia. Anak di bata ema pesan utama Injil tapi berita si meriah. Inti Injil lah banci igantikan alu berita si deban. Yesus anak di bata pusat berita si meriah. Endame sim persadakan gereja segedang zaman. Ibas abad 20 sada enda
Adik kita ngerana karena berita si meriah, kainge si jadi inti berita anta gundari. Ersuruh dengange kita cakapkan Yesus selaku anak di bata, si jadi pusat berita si meriah, si pernah menyejarah jadi manusia, entah nilai kini tekenta mulai bergeser kubas pendekatan si deban. Kata-kata motivasi, pendekatan psikologis, berbagai corak filsafat, mekatap erbahan calanai menarik tema karena Yesus selaku anak di bata. Selaku kalak Kristen, menarik dengan syarat si mendasar enda jadi percakapan kini tekenta. Kalak singatakan dirina ersadaras di bata, lah banci nulak prinsip si jadi dasar teologi bagi pikini teken gereja sepanjang abad. Ema, Yesus anak di bata. Enda sim persadakan kita, enda sim persadakan gereja. Adi aku tekman di bata ninta, adi ateta ersadaras di bata, prinsip utama enda laban sila sialoken. Yesus eme anak di bata pusat berita si meriah. Si peduaken kini teken ras kini bujuren. Pesan si dewan si ilumbakan penulis surat enda eme di bata terangkap, janah lalit sitik pegelap ibas iya. Pesan enda erkawitan ras situasi perpulungan bekas pengajari guru-guru si papak. Selaku kalak si tek arus sada titik berangkat ta ngenen kemanusianta. Kita manusia si perdosa. Ibas pertubuh tandu BP kita nggo erdosa nina pemasmur. Si enda arus siang ke alupayo gelah ulan dabuh kubas dua ekstrim. Pemena ula make biakta selaku manusia si perdosa lakom benarkan kerina perbahanan si melket. Si peduakan ula erpengakap maka kita ngasup ngeluh bujur ia depan di bata jenari iselamatkan. Ayat 8. Konsep enda pe lapayo sabab kita selamat arkiteken perkuah ate di bata. Maka sangat penulis surat enda ngatakan di bata terangkap lalit citik pegelap bas ia sangana nerangkan pengertian si enda. Kita harus jujur maka ersadaras di bata labo arkiteken kita ngasup erbahan mehuli tapi arkiteken perkuah atena. Kesadaran si enda ngenjemba kita erpala-pala nadingkan kegelapan. Sabab prinsipna di bata terangkap. Maka si ersadaras terang harus nape ikut jadi terang. Ersadaras di bata berarti ngeluh ibas terang. Si petelukan kini teken ras pengkenaina. Tang-tang nanari kini teken labo pernah bersifat individu. Kini teken lid pengkenaina kubas hubungan ras kalak si deban. Enda maka ikatakan penulis lid persadaan sapi-sapi kita. Maka pengkenai kini teken harus lid ibas hubungan ras kalak si deban. Ulih kini teken teridah ibas kini resadaan ras kalak si deban. Enda kritik tajam nandangi piga-piga kalak ibas paksa siye. Si pengakap maka dirina enggo ersadaras di bata. Tapi ibas kina tanah sirang ia ras perpulungan bagepe jelma sinterem. Kalak Kristen harus ngalokan kinata si enda. Kalak singatakan ia ersadaras di bata labo bansi nerapkan bana. Tanda ia ersadaras di bata ia pe harus ersadaras perpulungan bagepe jelma sinterem. Kini teken labo terjeng nandai di bata alu erbagai konsep ras pendekatan, tapi ia harus diterjemahkan kubas hubungan sapih-sapih perpulungan. Kebadian selaku kalak si kini teken labo jadi ibas ruang hampa tapi private room, tapi i tengah jelma sinterem. Kita kini teken labo man bantah saja, tapi man kalak si deban. Pesan enda sendalanan peras kai si ilumbakan penulis kitab Heber. Ula tadingi perpulungan do. Alu bage kerina kalak singatakan ersada ras di bata harus na ersada ibas perpulungan. Temanta ibas wari enda ema gereja si ersada. Gereja alu sederhana banci iantusi selaku komunitas si ipilih di bata gunan dahikan dahi-dahin si mulia. Banci si bandingkan ras ogen imamat waluh. Bancika ibandingkan peras pengertian gereja ibas konfesi GBKP. Biak selaku si ipilih guna dahin si mulia harus lid pala si seri maka banci ersada.
sim persadakan gereja sekedang zaman ema kini teken man Kristus. Sienda lah banci itawar-tawar. Maka pengkenai kini teken enda trida ibas kini resadan ibas sinergitas pelayanan. Pelayanan gereja harus ipersada ibas semangat kini resadan. La banci erdahin sisada-sisada. Umpamana nggolit unit-unit entah pe kelompok-kelompok ibas gereja entah. BGA, KBA, tim doa, rasedebanna harus na ersada. Ersinergi gunandahikan dahi-dahin si mulia enda. Bagendam dai pengogen bimbingan khotbah pekan penatelayanan GBKP Wari Pelimaken si dituliskan Pendeta Raharja Sembiring MTH.